নামাজ এমনই একটা ইবাদত যার মধ্যে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আছে। অঙ্ক সাবজেক্ট আছে, বাংলা সাবজেক্ট আছে, ইতিহাস সাবজেক্ট আছে, ইংরেজি সাবজেক্ট আছে, সব সাবজেক্ট আছে। तो चाहे किसी सब्जेक्ट में दिखाई जाओ ना कि कोई नमाज सीखने होगी किंतु हमें कोई सूरत फातिहा की एक आयत पढ़ते ये इहदिना सिरातुल मुस्तकीम जहाँ तर्जुमा मुजद्दिद आ रहा जहाँ कंजुल ईमान के चीन कहे ना तो हमें सीधे राह पे चला सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम अल्लाह उन लोगों की राह पे चला जिन लोगों पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ। এখান থেকে আয়াত তর্জমা থেকে এতটা বোঝা গেল कि তাহলে नेगेटिव पॉजिटिव হিসেবে যখন এখানে বলা হয় कि अल्लाह उन लोगों की राह पे चला जिन लोगों पर तेरा इनाम नाज़िल हुआ, এটা একটা রাস্তা। আর যাদের প্রতি ইনাম ও প্রাইজ অবতীর্ণ হয়নি তার সেটা একটা রাস্তা। তাহলে বোঝা গেল যে যাদের প্রতি ইনাম নাযিল হয়েছে এবং ওই রাস্তাতে যারা আছে তারা হলো সঠিক পথ, তারা হচ্ছে সঠিক পথের প্রতি এবং সেটাই হচ্ছে সরল পথ। আর যাদের প্রতি আল্লাহর ইনাম নাযিল হয়নি তারা হচ্ছে পথভ্রষ্ট, তারা হচ্ছে ইসলাম। এখান থেকে বোঝা গেল এখানে তো দুটো দল। আজকে আমাদের মধ্যে নানা রকমের দল, মুসলমান মধ্যে একটা দল নয়, তিনটা দল নয়, চারটা দল নয়, পাঁচটা দল নয়। দয়ার নবীর হাদিস আমার নবী বলেছেন ৭৩ দল হবে কিয়ামত, একটা হবে না। তাহলে যাদের প্রতি ইনাম নাযিল হয়েছে তারা হচ্ছে সঠিক পথে, তার সেটাই রাস্তা হচ্ছে সরল পথ। তো এবার প্রশ্ন জাগে কার উপরে নাযিল হয়েছে এবং কার উপরে নাযিল হয়নি। আজকে যেরকম গুরু থাকবে যেরকম তার ছাত্র হবে, শিক্ষক যেমন থাকবে ছাত্র তেমন হবে। ছাত্রর কামালি একটা পরিচয় পাওয়া যায় শিক্ষকের। আমাদের উর্দू भाषाয় বলে कि एक फरमान होता है और एक फैजान होता है। फरमान মানে জবান থেকে বলা, বুঝতে পারছেন? আর ফয়জান মানে কারো কাছ থেকে কোনো জিনিস আসা, যেমন নদীর পানি প্রবাহিত হয়, वो जाने का आता है, आए चले जा रहा है। बुझते পারছেন? तो जिनका फरमान और फैजान एक होगा সেই উস্তাদের কাছেও পড়তে গেলে কামিয়াব হবে। और जिसका फरमान कुछ और हो और फैजान ना हो तो वो उस्ताद बेकार है। तो उस्ताद যেমন হবে ছাত্র যেমন হবে। বুঝতে পারছেন? तो बिरादर इस्लाम, तो ये फरमान और फैजान ये दोनों चीज को पहचानना है। যেমন फरमान इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अशरफ अली थानवी तर्जुमा করছেন कहना तो हमें सीधे रास्ता दिखा। বুঝতে পারছেন? আর মুজাদ্দিদ বিন মিল্লাত আলাইহির রহমা তিনি তর্জমা করছেন कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। तो चला और देखा, দুটা রাস্তা। এর অর্থ এটাই कि अल्लाह हमने अभी तक रास्ता देखा नहीं, तुझे देखा, मतलब ये हुआ कि मौला को और नबी भेज, है ना? और नबी आएंगे तो फिर हम रास्ता देखेंगे। और ये सुन्नी तर्जुमा करता है कि अल्लाह तो हमें सीधे रास्ता चला, हमने नबी मुस्तफा को देख लिया, उनके रास्ता तो देख लिया, मौला उस रास्ते का हमको माशाअल्लाह बेशक ना।
पता चला किसकी दिल नबी के साथ में लगा हुआ है, और जिनके दिल में नबी के साथ में मोहब्बत हो तो वो दिल क्या होता है, फैजान मुस्तफा होता है। और जिसका दिल फैजान मुस्तफा हो और उसका फरमान भी सही होगा, और जिसका दिल फैजान मुस्तफा ना हो तो उसका फरमान भी खराब होगा। तभी वो कहेगा कि नबी हमारा तरह है, वही को हम क्यों मानेंगे, खाना को क्यों मानेंगे, उसको क्यों मानेंगे, उसका हम क्यों मानेंगे। अरे यहाँ तक तो अपने माँ बाप को भी नहीं मानता। क्या नो फैजान मुस्तफा उसके दिल में नहीं। तो बिरादरी इस्लामी हिदायत सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह तो हमें सीधे रास्ते चला। तो मैंने सवाल किया था कि कौन लोग हैं जिन पर इनाम नाज़िल हुआ। চারটা দল আছে, কোরআন বলছে, আমি বলছি না। মিনান নবিয়িন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালিহিন। তো চারটা দলের ব্যাখ্যা করব না, সালেহিন জামাতের ব্যাখ্যা দুটো কথা বলবো। সালেহিন জামাত, সালেহিন কাকে বলা যায়, সালেহিন কি কোন জামাত? আমার নবী মিরাজে গিয়েছিলেন, আল্লাহ বলছেন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নবী বলছেন মাওলানা সুবহান আমার উপর নয়, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহ সালিহিন। अल्लाह से मुझ पर सलामती ना हो, बल्कि उन सालिहीन की जमात पर भी सलामती हो। वो सालिहीन की जमात कौन है? वो सालिहीन की जमात है तो वो गाँव से आजम है, सालिहीन की जमात है तो वो खाजा हाफिज बसरी है, सालिहीन की जमात है तो वो कौन है, हसनैन करमाइन है, सालिहीन की जमात है तो खाजा गरीब नवाज है, सालिहीन की जमात में से है तो कुतुबुद्दीन मुफ्ती काकी है, सालिहीन की जमात में है तो जुनैद बगदादी है, सालिहीन की जमात में से है तो वो कौन है, महबूब इलाही है, और सालिहीन की जमात में से है तो कौन है, वो हुजूर सैयद मसरूर बिन नदाल। तो बोलते बेशक जी, इन सालिहीन जमातों पर अल्लाह का इनाम नाज़िल हुआ। ये सालिहीन जमात जिस रास्ते पे है तो वही रास्ता सही, खाजा जिस रास्ते पे है तो वही रास्ता सही, आप हुजूर मिल्लत जिस रास्ता पे है वही सही, और इनके अलावा जो है तो वो बैकाट, इसमें कोई नहीं है शक। सालिहीन की जमात को हमें पकड़ना है। এখন কিছু কিছু অনেক মোল্লা বলে, ভালো ভালো বিজ্ঞ জ্ঞানীরাও বলে মুর্শিদ না ধরলে কি হবে, বলে না ভাই? পীর ও মুর্শিদ দো লফজ है, না ধরলে কি হবে? তুই ধরিস না, তোকে ধরতে বা কে বলছে? তোর দিল চাইলে ধরবি, ফয়জান মুস্তাফা লিবি তো ধরবি, না ধরবি না। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह तक पहुंचने के लिए जरिया कौन है? बोलो, रसूल पाक। अल्लाह तक पहुंचने के लिए जरिया वसीला रसूल पाक। और सहाबाए किराम रसूल के पास में पहुंचा तो बिला वास्ता, वास्ता ছিল না, शायद बोले देखो ना, अरे नबी को आंख से देखा, ईमान के साथ रहा, तभी तो सहाबी बना, है कि नहीं? आप जहाबी को देखा तो सहाबी थोड़े हैं, क्योंकि उसका ईमान नहीं। अबू तालिब भी, अबू लहब भी है ना, मगर वो सहाबी बिला वास्ता। अब अगर कोई रसूल तक पहुंचना चाहे तो फिर वो वास्ता पहुंचे। अब ये वास्ता की जरूरत है।
अब खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला कौन बना, जरिया कौन बना? मुस्तफा। अब उस दौर में सहाबा इकराम नबी की सोहबत में रहा कर सहाबी बने और खुदा तक पहुंचे। अभी का दौर में रसूल तक पहुंचने के लिए अल्लाह ने दो दल रखा है। दूटा दल আছে भाई। एक है उलमाए हक्कानी, मौलवी बहुत होवे, तो जिसके दिल में औलिया की मोहब्बत ना हो, अहले बैत की मोहब्बत ना हो, रसूल की मोहब्बत में कहा समझ गए जी। तो दो ग्रोह है, दूटा दल, एक হচ্ছে উলামায়ে হাক্কানি আর একটা হচ্ছে আউলিয়ায়ে ইজাম। और यही औलियाए इजाम पर अल्लाह का इनाम। गौर से सुनिए हमारी ये फरमान, समझ गए कि नहीं मेरे दोस्तों? तो ये फैजान अब नूरे नबूवत का वो मखजान उतारता है कहा? औलियल्लाह की दिल में जो शीशा है, पता तो खूब यानी औलियल्लाह का दिल, औलियल्लाह का दिल नूरे नबूवत का वो क्या बना? शीशा बना, माने आईना। समझ गए जी? आईना बना। और जब नूरे नबूवत का वो शीशा, वो आईना बना औलिया का दिल, तो अल्लाह का वो नूर नबी मुस्तफा के नूर से और उस नूर का छींटा झमझम करके बरसता है औलियल्लाह की उस सीने में जो शीशा लगा हुआ है। तो अब ये गौर फरमाइए, तो ये इसीलिए कहा जाता है कि खुदा के बंदो कभी तू शीशे के सामने में आ जाओ ताकि तुम अपने दिल को भी उस नूर से मनार कर लो, अपने दिल के भी नूर से नूर बना लो। उस शीशे के सामने में आ जाओगे जहां नबी मुस्तफा का नूर बरसता है। तो जब तुम वहां आओगे तो तुम्हारा दिल भी नूर बन जाएगा, और जब दिल नूर बन जाएगा तो उसी औलियल्लाह की वसूलत से खुदा तक पहुंचने के, रसूल तक पहुंचने के लिए औलियल्लाह की दामन को पकड़ कर नबी पाएगा। अपने बारे में मौलाना दलील तो भरी भरी আছে, এটা কোনো সন্দেহ। আকলি দলিল নিবেন, আকলি দোয়া যাবে, হাদিস কোরআন নিবে, হাদিস কোরআন। কিন্তু বেরাদর ইসলাম কি এখান থেকে বুঝা গেল कि जिसका हाथ हो मिल्लत मसरूर सैयद जान आले रसूल के हाथ में, कसम खुदा की उस हाथ में होने के नाते जिस दिल में नूरे नबूवत की वो नूर बरसता है, उस आईना के सामने में जब आप पहुंच जाएंगे, हाथ देंगे, तो वही हाथ को लेकर हुजूर किबला ने कहां पहुंचाएंगे? अपने मुस्तफा नाला के पायदान में पहुंचाएंगे। তাহলে জরুরি আছে কি না ভাই? জি এই মশলা আমরা যে বুঝা গেল যে আমাদের প্রিয় মুসলিম ধরতে হবে, না তো আমরা পথে পথ করতে পারবো। अरे नमाज तो बरहक है, रोजा तो बरहक, नमाज तो पढ़ते হবে, रोजा तो पढ़ते হবে, ये तो कदर आएंगे, ये तो पढ़ते ही হবে, এটা তো মানতে হয়। কিন্তু नमाज की कबूलियत अब आइए थोड़ी सी बात, एक झलक नमाज की कबूलियत, नमाज से कबूल होवे, रोजा से कबूल होवे, हज से कबूल होवे, जाकात से कबूल होवे, আমার নেক আমল से কবুল হবে, তার জন্য একটা শর্ত আছে, শর্ত আছে, বিনা শর্ত ছাড়া হয় না। তার জন্য এমন একটি শর্ত আছে, হে বিরাদর ইসলাম, নামাজ
और एक इबादत, नमाज इबादत, इबादत ও ইতাআত। আমি বলেছিলাম একবার इबादत ও ইতাআত। अब इताअत पहले ना इबादत पहले है? पहले इताअत बाद में इबादत, पहले नबी की मोहब्बत बाद में नमाज। खुतबा लगे तो मुझे আমার বড় বড় মুক্তি না ये লাগাবে লাগাবে আপনাদের গান পারবা করি না। আমরা ছোটখাটো জালসা মাহফিলে যাই আমরা বড় কথা তো যাই না। কোনদিন যদি কারাগ হয় তো যাবো এক সময় তো বড় জালসা তো অনেক গেছি হুজুর কিনা সঙ্গে প্রায় অনেকটা জালসা হয়েছে। এখন সব নতুন হয়েছে চলছে কার গাড়ি কখন চলবে বলা গাড়ি কবি গাড়ি বন जाता है। তো বিরাদর ইসলাম এইভাবে বোঝা যাবে না। এবার আসুন সংক্ষিপ্ত इताअत इबादत। कुरान पहले आया ना नबी पहले? नबी पहले है ना जी। तो जितने भी इस्लाम का हर चीज है तो सब बाद में नबी पहले और नबी की इताअत वाजिब है। और वो ईमान का जूझ नहीं, जूझ मानो मांसो, बल्कि मुकम्मल ईमान। और ईमान ये कहता है कि नबी मोहम्मद है मेरा जान जी। अब मेरा नबी ये कहता है कि हसनैन के औलाद है मेरा जान। अब क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? हाँ? वही मसरूर मिल्लत है हसनैन के जान, वही मसूद मियां है हसनैन के जान। अब इनके साथ में अगर ब्याह भी करेंगे तो क्या हसनैन खुश हो जाएंगे? अली खुश हो जाएंगे? फातिमा खुश होंगे? क्या नबी खुशी हो गए, आनंद हो गए? ताले क्यों बुझा लो? इस चेन को पकड़ो। अगर कड़ी को कड़ी से मिलाना है तो पकड़ के रहो। अगर इस चेन को तुम छोड़ दोगे तो समझ लेना इधर भी एक रास्ता है, इधर भी एक रास्ता है, एक एका बैका रास्ता। अगर इधर जाओगे तो गड्ढे में गिरोगे, इधर जाओगे तो जहन्नम के गड्ढे में गिरोगे। जो सीधा रास्ता है उसको पकड़ो। अब वो सीधा रास्ता पकड़ने के लिए गरीब नवाज की रास्ता को क्योंकि वो सालिहीन की जमात में से है। उन लोगों पर इनाम नाजिल हुआ और नूरे नबुवत का आईना है और उस आईना में खुदा की तरफ से नूरे नबुवत का नूर बरसता है। अब उस नूर की छीटा अगर तुझे देना है उस आईना के सामने तू पहुंचा। इताअत के बाद मेरे दोस्तों अज़ीज़-ए-किराम, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला इताअत क्या चीज है ये मैं समझा रहा हूं। आशिक रसूल को यही कहता है कि मुजरिम को क्या है उससे पढ़ा था मैंने, मुजरिम को ना शर्माओ, आहत और कफन से भाग दो, मुंह देखिए क्या होगा पर्दा भी हो रहा है। सही माना जो आशिक रसूल रहेंगे, अरे तुम्हारा उनका चेहरा देख के क्या करोगे? उसका पर्दा ही में कितना भलाई किसी ने पता नहीं। বিশ্বের মধ্যে যতগুলো জায়গা পৃথিবীতে আছে সব থেকে অদ্ভুত জায়গা কোনটা বলেন? मदीना। मदीना में रोज़ाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्म मुबारक जिस मिट्टी से लगी हुई है, শরীরটা যে মাটির সঙ্গে স্পর্শ হয়ে আছে সেই জায়গাটা আরশে মোল্লা সবই আচ্ছা। ওকে এই জন্য বলা হচ্ছে তাইবান সহি अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर है, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाएं। ब्रदर इस्लाम তাই আমি বলছিলাম ইতাআত ও ইবাদত। হযরত আলী মুর্তজা শেরে খুদা মাকামে সাহাবা থেকে
নবী আমার আসরের নামাজ পড়েছে, বহুত সংক্ষেপে বলছি। নবী আমার আসরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে গেলেন। আলী মুর্তজার জানু মুবারককে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছেন, কিন্তু নবীর ঘুম তো আমাদের মতো ঘুম নয়। ছোট্ট করে একটা কথা বলবো, আমি একটা শুনেছি, হুজুর সৈয়দ মাসউদি আলাইহিস সালাম একদিন ঘুমিয়ে আছেন, সে জায়গাটার কথা বলবো না, সে লোকটার নাম বলবো না। ঘুমিয়ে আছেন, পাশে দুইজন আরো আছে, গল্প করছে, কথা বলছে, কিন্তু কথা বলতে বলতে বলছে যে হুজুর আমার ছেলে আছে, ওনাকে আমি হাফেজ বানাবো, কি বানাবো সেটা হুজুর কিন্তু কথা বলছে, আওয়াজটা খুব সুন্দর, হুজুর এটা একটা নাচ শোনাবো, নাচ শোনাতে পারবে, আওয়াজ তো বলতে ভালো ছিল, ভালো লাগলো। আর যেমন আওয়াজ শুনে হুজুর সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল, তো হুজুর বসার পর বলছে अरे मैं तो सो रहा था तो तुम्हारी नाच में मुझे जगा। লোক আশ্চর্য হবে কি হবে না ভাই? হুজুর আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, আবার বলছে হুজুর কি मैं तो सो रहा था, नींद में थे, আমি ঘুমিয়েছিলাম, তোমার আওয়াজ শুনে উঠে গেলাম। লোক আশ্চর্য হয়ে গেল, ব্যাপারটা কি? एक आले रसूल का सोना और सोते सोते बात करना इनका ही आदम है, तो नबी का सोना का फिर क्या आदम होगा? है कि नहीं? नबी ने सोया तो हर कुछ मालूम है, नबी सो जाए तो वुजू नहीं टूटता है, उम्मत सो जाए तो वुजू टूट जाए। तालीम मुर्तजा शेरे खुदा জানু মুবারককে মুস্তাফা ঘুমিয়ে রয়েছে, সূর্য ডুবে গেল। সূর্য বলছে যে একটু মাথাটা সরিয়ে দে, আয় নামাজ পড়ে লে। এরা আলী না তো সারা পৃথিবীতে যতদিন দুনিয়া থাকবে ততদিন মানুষ বলবে, ইতিহাসে লেখা হবে আলীর আসর নামাজ কাজা হয়ে গেছে। আজকে আমরা কত নামাজ কাজা করছি ভাই? ভেবেছি আমরা একটু মনে ভাবছেন কি নামাজ কবুলিয়াতের জন্য বলছিলাম যে নামাজ কবুল কখন হবে কখন হবে। নামাজ পড়ো, নামাজকে ছাড়বেন না, কারণ এটা খোদার আইন, মুস্তাফার দেওয়া, আর দুনিয়ার এটা না আসমান থেকে আমাদের ওই মিরাজের রাতে নিয়ে স্থিত মাহমুদি ছিল না। প্যারে হাজরিন, হযরত আলী মুর্তজা শের খোদা ইলমের দরওয়াজা फैसला করছেন कि नमाज कज़ा हो तो फिर से अदा हो, नमाज कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो, इताअत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। নামাজ কাজা হলে তার জন্য আদায় করার পদ্ধতি রয়েছে, নিয়ম রয়েছে, সময় রয়েছে, তার খলিফা রয়েছে, কিন্তু মোহাব্বত ইতাআত যদি কাজা হয়ে যায় তার কাজাই নাই, তার কাজাই নাই। তো হযরত আলী মুর্তজা শেরে খোদা ভাবলেন যার কাজা নাই, ইলমের সাগর, জ্ঞানের ভান্ডার, জ্ঞানের দরিয়া, সেই ইলমের সাগর সে ফয়সালা করছেন, এ সূর্য তুই ডুবছি ডুবে যা, ইতাআত ছাড়বো না, তুই ডুবছি ডুবে যা, নামাজ যাচ্ছে যা, কিন্তু আমি ইতাআত ছাড়বো না। হযরত আলী মুর্তজা সূর্য ডুবে গেল, চোখ থেকে পানি পড়লো, नमाज़ मोहब्बत है। अली तेरा शान क्या है? दुनिया का आदमी होता है, उनका आंख का आंसू तो कहीं और जाता है, कोई तो रुमाल में पोंछता है, मगर ये अली तेरे आंख का आंसू गिरा तो नबी की रुखसत चेहरा पे गिरा। नबी ने बेदार हुआ, अली क्यों रो रहे हो? तो हुजूर असर नमाज कहा, बोले अली जान इताअते আসরের নামাজ কাজা হয়ে যাবে, এটা কখনো হতে পারে না। যেই নবীর মহব্বতে আসরের নামাজ কাজা হবে, এটা কখনো হতে পারে না। শের আল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, হুজুর নামাজ কাজা। হযরত নবী মুস্তাফা বলছেন, এ আলী क्या तुम नमाज पढ़ना चाहते हो? तो हुजूर नमाज काज़ा কেন করব, আদা করব। मेरे नबी मुस्तफा काली करने वाले आका একটা
একটা আঙ্গুল ইশারা করে। এর মধ্যে অনেক প্রশ্ন উত্তর রয়েছে ওয়াহাবিদের মধ্যে, এক একটা উত্তর রয়েছে। একটা আঙ্গুলের একটা শক্ত ৭০,০০০ ফেরেশতা সূর্যকে টেনে নিয়ে আসে, হ্যাঁ। আর বলা হয়েছে कि যখন সূর্য ডুবে তখন আসে ইলাহি দিনে সাজদা করে, तो अल्लाह के बारे में सजदा करता है सूरज, और इधर मुस्तफा की इशारा। तो अब क्या होगा? तो रब ने ये कहा ए सूरज, अरे सजदा करना मुझे बाद में, पहले जाओ नबी की आंगली की इशारा में, वरना दुनिया क्या करेगी? सजदा করলে না করে সূর্য আসরের টাইম হয়ে গেল, আর আসরের টাইম যখন হয়ে গেল সে হযরত আলীর আসরের নামাজ আদায় করে। এই ব্রাদার ইসলাম কি বুঝা গেল এখান থেকে? নাটকটা কি বুঝা হলো? ফলাফলটা কি? যদি ওখানে ইতাআত না করতেন, মাথাটা রাসূলুল্লাহ মাথাটাকে সরিয়ে যদি নামাজ পড়তেন, সেই নামাজটা কবুল হতো না, কোনো গ্যারান্টি ছিল না। বুঝতে পারলেন? কোনো গ্যারান্টি ছিল না। কিন্তু যখন নবীর ইতাআতে, অনুসরণে, নবীর মুহাব্বতে যখন বীজকে ঝুঁকিয়ে দিলেন, তা এবার আলীর নামাজ আর কাজা না, আদা হলো। আর আদা না, এমন আদা যে নামাজকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই নামাজকে এমন কবুলিয়ত করলেন, এমন কবুলিয়ত করলেন যে অন্য চাইতে বেশি হলো। তাহলে কি বোঝা গেল? ইতাআত আগে, ইতাআত হে ব্রাদার্স। এই ধরনের অনেকগুলো तो ब्रदर इस्लाम ये इताअत, तो अली का ये मकाम, अली की औलाद नवाज साहब, सुभान अल्लाह। একটা হাদিস ছোট করে, হ্যাঁ, কত বড় মাকাম আমার নবী দিয়েছেন আলীর আওলাদের। ফাতেমা জোহরার আওলাদ, আহলে বাইত, আহলে বাইত সবটা বুঝতে হবে। বাইত মানে ঘর, আহলে মানে আহলে গাওয়া, বাচ্চাকে তাকে বোঝা যায়। তো নবী का ঘরানা, নবী का প্রত্যেক মানুষের জন্য, গরিব দুঃখের জন্য, মিসকিনের জন্য সরকার পাওয়া যায়। তো নবীর আওলাদ যদি গরিব হয়ে যায় তো সরকার পাওয়া কি যায়? হারাম, হারাম, মামুলি ব্যাপার নয়। নবীর আওলাদের উপরে দুরূদ না পড়তে গেলে আপনার নামাজ মুকম্মল হবে না। নবীর উপরে দুরূদ না পড়তে গেলে আপনার নামাজ মুকম্মল হবে না। নবীর আওলাদের উপরে সালাম না পড়লে আপনার নামাজ মুকম্মল হবে না। ये আহলে বাইত, নবী का घराना। নবী আমাদের সব করছেন মোহাম্মদ আলা হুব আলে মুহাম্মাদিন মাকা শাহিরা। হ্যাঁ, এখানে নামাজের কথা বলেন, রোজার কথা বলেন, হজের কথা বলেন, যাকাতের কথা বলেন, আহলে বাইতের কথা বলছেন নবী। এর মানে যে ব্যক্তি আহলে বাইতের সঙ্গে ভালোবাসা রেখে মারা গেল, সে ব্যক্তি শহীদের দরজা পেল। জোরে বলবেন না? ভালো লাগে না? ভালো না লাগে আজকে তো ধরো হ্যাঁ। তো ব্রাদার ইসলাম, তাহলে বুঝা গেল शहीद का मर्तबा अगर लेना चाहते हो तो आले रसूल की मोहब्बत जरूर। अब नमाज को भी कबूलियत करना चाहते हो तो आले रसूल की मोहब्बत जरूर। रोजा को अगर कबूलियत करना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में पहुंचाना चाहते हो तो फिर अहले बैत की मोहब्बत जरूर। और ये अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ हदीस से नहीं, कुरान से, कुरान से साबित है। इल्लल मुअत्तका बिल। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि मोहब्बत आला बुज़ आले मुहम्मदिन माका कामिला। फिर কি বোঝা গেল? আমার নবী বলছেন যে ব্যক্তির দিলে মারা গেল, যে ব্যক্তি আর তার দিলে যদি আমার আহলে বাইতের বুঝ থাকে, বুঝ মানে কি না, শত্রুতা, যদি একটু শত্রুতা রেখে যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে সেই ব্যক্তি কাফির হয়ে পড়ল।
তার নেগেটিভ এবার চিন্তা করুন, ওর নামাজ আছে, ওর নামাজ আছে, ওর হজ আছে, যাকাত আছে, সব আছে, কিন্তু আহলে বাইতের সঙ্গে শত্রুতা আছে। এর মানে বোঝা গেল আহলে বাইতের সঙ্গে শত্রুতা রাখার কারণে তার নামাজ রোজা তার কবুল হয়, তার নামাজ রোজা কবুল হয়নি, কবুল হয়নি এবং তার নামাজ রোজা তাকে কাফির থেকে বাঁচাতে পারলো না। তাহলে বোঝা গেল শর্ত এটাই कि নামাজ রোজাকে যদি হজ যাকাতকে আল্লাহর দরবারে পৌঁছাতে চাও তাহলে আহলে বাইতের মহব্বত জরুরি হবে। আর যদি তোমার নামাজ হজ যাকাত রোজা সব আছে কিন্তু আহলে বাইতের মহব্বত প্রেম নাই, শত্রুতা আছে, তাহলে তোমার হজ যাকাত যত আছে সব বেকার। ওই নামাজ তখন আপনাকে বাঁচাবে না। বুঝতে পারছেন? প্যারা হাজির আমি আর আগে বাড়বো না, আবার গরিবদের ধরে আবার একটু ধরে খানকার প্রায় 7 মাস থেকে ছুটছে না ওইভাবে, ওখানে আবার কিছু বলতে হবে, মঠা থেকে গেছিলাম, মঠা মস্তি তো কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে রাস্তা গাড়ি না कहता हम सीधे रास्ते पे चला और उन लोगों की रास्ता जिन लोगों का इनाम नसीब हो। একদিন থেকে আমি হুজুর শরীফ নসরুদ্দিন আলাইহিস সালাম যদি ইনাম কতটা ওনার উপরে নাজিল হয়েছে আহলে বাইতে, এই আহলে বাইত এবং সলেহিন জামাত, ইনারাই সলেহিন জামাত, আর এই জামাতের মধ্যে থাকা আর এদের দামান ধরে থাকা এটাই হচ্ছে সর্বপথের নিশান আলামত। ইনশাআল্লাহ যদি কোনো মৌকা পাই আমি আবার বলবো ওমাই ইয়ারসুল শাইনা ফাইনা তাকাব্বুরু। अल्लाह ताला की अलामतों का जिसने ताज़ीम की उसका दिल परहेजगार है। तो दिल परहेजगार एवं जाहिर परहेजगार ना बातिन परहेजगार कार दिल खिलकू आंख से अल्लाह निशान व अलामत की जिनिस इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को शामिल करब। এবারে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। আল্লাহ আমাদের সকলকে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত এবং তার আলাওয়াতের মহব্বত এবং সঠিকভাবে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করুন। সকল আমিন সুবহানাল্লাহ ওয়া আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।